মৰ্নিং। দিব পাকালাই পাকলা এটা দিব দাই আজি আহিছো এতে গাঁৱত তাছ খেলিবলৈ। তাছ খেলি কেনে লাগে? ভাল দে দিলো ভাল মুই তাছ খেলি ভাল দে লাগে। এই তোমালোকে কি খেলি আছা? फ्री फायर। फ्री फायर यार लाइक टू फ्री फायर। या हाँ दिखाओ एक बार। ये देख ये फ्री फायर बहुत प्रो आदमी है। हाँ खेलो खेलो खेलो। हाँ वो हमारा नाम उजलाओ ठीक है? ओके ओके आपका नाम क्या है? यार असम जिंतु है असम जिंतु है। आप खेलना वो आप आईडी है तो खेलना इसके साथ। क्या हालचाल? क्या आपका कुछ सुना था क्या ऐसा से? अच्छा क्या हो गया था आपको? ओ अच्छा ये तो बहुत ही बड़ा हो गया। अरे रेस्ट कीजिए। अच्छा मैं उधर जाके आता हूँ। हाँ आता कहाँ जा रहे हो? हाय ब्रो कहाँ जा रहे हो आप? ठीक है हाँ हमें खेल है नीला आजा आजा निबो आसा निबो Abo कौन से अबू नो अबू ये हमारा गाँव है ये उधर पर वो पत्थर में वो खेत कर रहे हैं ना। ओ भाई व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। क्या आप मंदिर देख सकते हो कितना अच्छा है ये। आलू ले ले गाजर ले ले तीखा ले ले अच्छा राशि निमित्त शॉट हो गया ना। कोई काम नहीं है हमारे पास। कहाँ जाएगा? कहाँ जाते हैं? मांस मारने के लिए। कहाँ? उधर मछली मिलते हैं। नहीं जानते? हाँ कितना दूर है? असर है ज़्यादा दूर नहीं है। 5-10 किलोमीटर मीटर 5-10 मीटर नहीं 50 मीटर होगा। ओ इधर से हिस्से है ना। अब नाय चोरी को अरे को इसका गर्लफ्रेंड वो फोन मार रहा है। गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं। दोहात बिदान आनसा कौन पे आनलियो एकला सुली तू बिदान तुली আছে ভাই সেরা আয়ু নুলি মর হিয়ে হবো 4 আখা করে আনবা লাগবই নি 2 আখা কেটা আনছা দুটা এই দহা কিনি ইয়া खाना लेग पीस। यार मुकुला चला रहा है। प्रिया जी क्या कर रहे हो? Saul. Saul. Salsa. Salsa no. Tariso. Saul. Nice.
পিছত গ'লে এইকেইটা খাম আৰু দে ইধাৰ খাই বনাই আছে আজি পুৰা আজি ধামাকা খানা হ'ব আজি আছে আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু আছে হা সেইটো মিলি না আমাৰ তাৰমানে সেইটো খানাৰ মেম্বাৰ ৰখি আছে একদম পেট শুকাই গৈছে ইয়াতে জুই ধৰা হ'ব মজাকে চুকাটো সৰু হ'ব কিজানি কেৰাহীখন আছে দালি জ্বালা নহৰু আদা তেল আৰু ইফালে আছে পিঁয়াজ আৰু আলু আজি ধামাকা খানা হ'ব আজি ফ্ৰেণ্ডছ এইয়া আমি মাংস বনাই আছোঁ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এই আমাৰ মনস্কা বনাই আছে বঢ়িয়া বনাই একদম 1 নম্বৰ পুৰা চাৰ্টিফিকেট আছে ব্ৰইলাৰ মাংস গাহৰি খাব পইচা নাই আৰু গাঁৱলীয়া মানুহ জানাইচোন আপোনালোকে পইচা পাতি নাই আৰু এতিয়া ব্ৰইলাৰকে খাম আৰু ইয়াত আদা নহৰু কুটি থোৱা আছে ইয়াত আটা মছলা আজি খানাটো ঠিক আছে না আৰু এইটো মছলা আছে এই মছলা এইবিলাক খাব নালাগে তথাপিও আনিছোঁ আৰু একদিনীয়া কৰি খাওঁ আমি এইবিলাক সদায় নাখাওঁ এই মজা বঢ়িয়া বনাওঁ দেই আজি ঠিকেই হ'ব লাগিব আৰু এইফালে আছে আলু কাটা নেমু আছে এই পিঁয়াজ কাটি আছে আমাৰ বাইদেউ হাই গাইছ বহুত কান্দিলো আজি আমি বেয়া গ'লো অৰে ইয়া চাব পাৰে এইবিলাক ফ্ৰী মে খাতে হে और इधर मोबाइल छाते हैं और क्या हुई या इनिया क्या हुई या मिस प्रिया या I love you center বিরাট গাড়ী আইতো আর সকল চাইয়ে প্রধান ছাতিনে গাই খুয়া ই প্রধান গাড়ীৰ ভিতৰত পুৰা মোবাইল চাই আছে किसकी व्हाट्सएप कर रहे हो व्हाट्सएप कर रहे हैं हाँ और इधर दाल है शायद अरे खुल जा हाँ दाल यारो कुमुरा और इधर भात हाँ मजा पूरा धुंगा ऐसे गरम गरम और এটা ভাত নুকুলাব বুলি यारो